अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मदद दायरा हमारे चैनल तहजीब चैनल और मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। जब हम गुफ्तगू करते हैं अदब की तो अदब के जब तारुफ की बात होती है तो अदब के तारुफ में सबसे जो अहम बात अब तक जो अ, तजिए के बाद और जो नक़ादान की आरा के बाद जो चीज़ समझ में आएगी, जो चीज़ मेरी नाक़िस अक़ल में आती है, वो ये है कि अदब बुनियादी तौर से इंसान को तहय्युर में मुब्तला करता है और वो उन चीज़ों की बाजियाफ़्त या दरियाफ़्त करता है कि जो चीज़ें शायद उसके अंदर पोशीदा थीं, उसके इर्द-गिर्द कहीं छुपी हुई थी, लेकिन उस तक पहुँच नहीं सकी थी या उस तक वो राज़ जो है अफ़शा नहीं हो सके थे। तो अदब कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पैदा करता है। गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में जो हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, उन मौज़ूआत में हमने बुनियादी तौर से 2 बातें हमने उनमें अपनी तरफ से लाने की या उन पर कुछ बात करने की कोशिश की। एक ये था कि जो हमारे यहाँ नज़्म और ग़ज़ल जो लिखी जा रही है तो उसमें रुझानात क्या हैं? बहुत सी उसमें एतराज़ात भी आए। हमारे दोस्त खालिद मोइन ने भी एक बड़ी फ़िक्रअंगेज़ गुफ्तगू मुझसे फ़ोन पे की और यकीनन उसके बाद मैंने ये सोचा कि इसको रिवाइव करूँगा। एक बार फिर इस पर बात की जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमने बात की वो ये है कि जो अदबी तंज़ीमों के दरमियान जो खल्फ़िशार सा पैदा होता है, उस खल्फ़िशार का क्या कोई मस्बत असर पड़ रहा है या कोई मनफ़ी असर पड़ रहा है? और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा गौर तलब है और सोचने वाली बात है, वो बात ये है कि आखिर इस वक़्त हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ अदबी तंज़ीमें हैं, जब वो कोई प्रोग्राम करती हैं, जब किसी किस्म का कोई प्रोग्राम कर रही होती हैं, तो वो उस प्रोग्राम में जिन अफ़राद को, जिन शख्सियात को मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मदऊ करती हैं, तो उसका ग्राउंड, उसकी बुनियाद क्या होती है? क्या उनका कोई मनसब होता है, अदब में कोई मकाम है या महज़ वो एक फाइनेंसर के तौर पर वो शख्सियात आती हैं? मैंने आपसे ये कहा था कि जी फाइनेंसर के तौर पर भी आए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अदब की तरोीज के लिए काम करना और ख़ास तौर से पैसे वालों का काम करना अच्छी अलामत है, बुरी नहीं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू ये है कि हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ शेर फहमी या सुखन फहमी का सिलसिला बढ़ रहा है। जब हम बच्चों से जब क्लासरूम में बात करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो भी पढ़ते हैं, वो अशार पढ़ते हैं, बल्कि वो फरमाइश करते हैं कि सर अपनी कोई गज़ल, अपनी कोई चीज़ सुना दें। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। देखिए अदब जो है वो, और ख़ास तौर से जब नज़्म ग़ज़ल की बात हो, तो नज़्म ग़ज़ल को पसंद वही करेगा कि जिसके अंदर नाज़ुक जज़्बात व एहसासात हों। एक बड़ी अजीब-सी बात वक़ूफ़ पज़ीर हो रही थी और हमारे दरमियान ये बात बहुत डिस्कस भी होती रही कि क्या अब हम मजमूई तौर से बेहिस हो चुके हैं? क्या हम मशीन में तब्दील हो चुके हैं? लेकिन वही जो होता है ना कि एक अरसा इन्हीं चीज़ों पे गुज़रता है, वाक़ई इंसान मशीन की तरह हो जाता है, लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा आता है, जब वो अपनी असल की तरफ पलटता है, जज़्बात व एहसासात जो है, वो उसे दरियाफ़्त करते हैं और एक बार फिर जो है, वो इंसान को इंसान बना देते हैं, सोचने-समझने वाला इंसान। हमारे बच्चों ने बहुत कुछ देखा और कंप्यूटर में और लैपटॉप पर और मोबाइल के ज़रिए उन्होंने बहुत कुछ दुनिया को डिस्कवर किया, साइंसी तरक्की को समझा, साइंस के रुमूज़ को समझने की कोशिश की उन्होंने, और यकीनन ये तमाम चीज़ें हमसे दूर थी और हम उस तक उस तरह नहीं पहुँच सके थे जैसे आज ये बच्चे पहुँच रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके इन समत में सफ़र के बाद फिर एक मंज़िल ज़रूर आती है कि जहाँ इंसान थक कर जब ज़रा आराम करना चाहता है तो यही अदब उसको सहारा देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा जो है जब बहुत थक जाता है दिन भर की मुशक्क़त, मुशक्क़त क्या होती है बच्चों की? हाथ-पैर चलाते रहना, इधर से उधर दौड़ते रहना। जब मुशक्क़त के बाद आता है तो माँ की गोद में लोरी सुनकर सो जाता है, या दादी की गोद में, दादा की गोद में, चचा की गोद में, मामू की गोद में, नाना या नानी की गोद में जो है, वो कोई कहानी सुनता है, कोई अच्छी-सी बात सुनता है, और वही कहानियाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा एक तोहफ़ा साबित होती हैं। उसको इत्मीनान देती हैं और उसके ज़ेर असर फिर वो मीठी नींद सोता है। तो यही मामला हमारा भी है कि हम इधर से उधर माशरे में फिरते रहे। हमारे इर्द-गिर्द जो है इजादात का एक दरिया बहता रहा। लेकिन उस इजादात के दरिया ने हमें ये ज़रूर बताया कि पलट कर
تمہیں اسی طرف جانا ہے، یعنی پلٹ کر ہمیں جانا ہے ایک بار پھر انہی نازک جذبات و احساسات کی طرف کہ جو انسان کو انسان ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ ورنہ دنیا بھر کی ایجادات کو آپ دیکھ لیجئے، اگر ان ایجادات میں سے انسانی جذبات و احساسات، ضرورتوں اور انسان کے درد کا احساس نکال دیا جائے تو دنیا بڑے خطرناک ایجادات کی طرف چلی جائے گی، ایسی ایجادات جو دنیا کو صرف اور صرف تباہی سے دوچار کریں گی۔ لیکن اگر کوشش کی جائے کہ انسان کے جذبات و احساسات کو، نرم و نازک جذبات و احساسات کو زندہ رکھا جائے تو پھر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی حکایات سعدی پڑھائی جائیں، گلستہ بوستہ پڑھائی جائیں، اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا پڑھائی جائے۔ اگر یہ تمام چیزوں کو ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک بار پھر رائج کر دیے جائے تو یقین جانیے، یقین مانیے کہ پھر وہ نوجوان کہ جو یقیناً ایک درد مند دل رکھتا ہے ایک بار پھر سامنے آئے گا۔ یہ بھی درد مند دل کے نوجوان ہیں، یہ بھی انہی میں سے، انہی اسلاف کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال گرد پڑتی ہے تو گرد جمتی چلی جاتی ہے۔ اس گرد کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حافظ رومی کو سارے یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے، حافظ کو پڑھایا جا رہا ہے، حافظ رومی کو پڑھایا جائے، ان کے اشعار پڑھائے جائیں، حکایات سعدی میں گلستاں و بوستاں پڑھائی جائے۔ آپ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو پڑھائیں گے نا تو آپ جو ایک اپنی نسل پر کبھی کبھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ بہت جو ہے وہ جسے جین زی کہہ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنتے۔ ایسی بات نہیں ہے، سنتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے سننے اور سمجھنے کو ہم سمجھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ خود کس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خود کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اگر ان بچوں کی طرف دیکھا جائے اور انہیں نرم و نازک شاعری اور ساتھ ساتھ افسانے اور ڈرامے اور ناول اس کی طرف لایا جائے تو اب یقین جانیے کہ یہ جو کچھ بھی معاشرے میں بہت سی ایسی روایات اب پڑ گئی ہیں کہ جو ہماری روایات سے متصادم ہیں، یہ متصادم روایات ختم ہو جائیں گی، ورنہ پھر وہی معاملہ ہو جائے گا کہ ہم روبوٹ میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر کہنا پڑے گا کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اب یہ مرد ناداں تو ہیں لیکن ابھی ان کا دل پتھر کا نہیں ہوا ہے، ان دلوں میں ابھی حرارت باقی ہے، اور الحمدللہ کہ ان بچوں میں، ہمارے بچوں میں حرارت باقی ہے، اور یہ ابھی جو ہے وہ جذبات و احساسات کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو ان بچوں کو انسان بنائے رہنے میں تعاون کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ وہ کہانیاں، وہ قصے کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے، ان کہانیوں، ان قصوں کو ان بچوں تک منتقل کریں تاکہ یہ بچے اپنی اگلی نسل تک منتقل کریں۔ بہترین اخلاقی تربیت کا ذریعہ تھی یہ چیزیں، لیکن افسوس کہ اب ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ سو ادب کو زندہ کیجیے، بچوں کے ادب کو زندہ کیجیے۔ ہم بھی بچوں کی کہانیاں لکھ کر پھر ہم کچھ تھوڑا بہت لکھنا سیکھے۔ پہلے ہم نے بچوں کی کہانیاں لکھی تھی، بچوں کی نظمیں لکھی تھی، بچوں کے لیے ڈرامے لکھے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی بنیادی چیز ہے، اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو یقیناً ہم جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، تو یہ کشت ویرا جو ہے یہ پھل پھول جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو دائرہ ادب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔